थानाय कक्तिशालनि हर रानिरबाजार थाना bai khobja koitraibari ni khungsa kali mondiro motai bai mano tui hai holla anglaijak a patimwngo no tui no amchai ni minority ni nok rogo choproblai kha hodani samung hamya khlainai rok a patimwngo no kitingui no srangsalni horo police khorok bano romjakha a koktuma awai kheno sangrong salni phungni simi Ranirbazar amchai gwnangui hai holla angmani nukjakha jolilai loku romjakmani khorok bano yakarwi ni sanwmg khwlai Ranirbazar ni lama kasulai kha koktuma manei patimwngo thaio thangwi sogwi kha amchai ni MLA eba montri Sushanta chowdhury bo lama kasunai rok bai kok saka montri saklai kha hapang jotoni no abo hai patimwngo khwlai ke hapang no deramungo kalainai police kaham keno samung khlaio tei kaham hamya jotono saimano lokurokno lama kasulai mani rsanani bagwi koimung khlai ke montri Sushanta chowdhury এই সরকারটা তো আপনাদেরও তো আমাদের সকলের সরকার তো এইসব করে তো সরকারের বদনাম হয় কি করতাম না পুলিশ অ্যারেস্ট করছে এখন আমরা আইনি ভাবে দেখুন তর্ক করবেন না বিনা কারণে না যেই কারণে পুলিশ এখন তদন্ত ক্রমে বাইরিব পুলিশের ডিউটি করছে দেশে তো আইন কানুন ব্যবস্থাও তো একটা আছে সরকারটা তো প্রত্যেকের সরকারটা তো বাঁচাইতে হইব মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসন এটা কালিমালিপ্ত করা যেত না হাজার হাজার গাড়ি আটকে গেছে স্কুল স্টুডেন্ট পেশেন্ট কর্মচারী তারা অফিসে যাইতে পারতেছে কোনো কথা না দিদি আমি কইতেছি এটা এখানে আমি আইছি আপনার রাস্তা রাখতে হইব এসপি আইছে কোনো বিশৃঙ্খলা যেন না হয় আন্দোলন করছেন আপনারা তো বিরোধী দল করেন না তাইলে বিরোধী দলের আন্দোলন এমন হয় ধর্ম বর্ণ সমস্ত কিছুর ভিত্তিতে দেশ চলে না আমাদের শুনেন যেটা হয়েছে আইনিভাবে আমরা দেখুন পুলিশের কাজ করছে আমরা এখন বাকিটা দেখব তার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় এটা আমরা দেখব আমি নাট মন্দির করে দেবো আমি যারা মূর্তি ভাঙছে এখন কি করবেন রাস্তা বয়ে থাকবেন তাহলে শাস্তি হইব পুলিশ শাস্তি দিব সব হইব koktuma mani patimwngo thaio thangwi sogwi kha saltang hakor police super kiran kumar ke bo koktuma thumnai rokno saklai kha nok rogo choprokmani a patimwngo bai gdalsa khorok bano romkha bo tebu saka kali mutai bai mani abono tui kaham keno cheri naikal tongkha अभी तक 5 लोग अरेस्ट किया है तो आज थोड़ा रोड ब्लॉक किए थे तो अभी तो पैसिफाई करके रोड क्लियर हो गया है अभी सिचुएशन कंट्रोल में इसमें और भी लीगल एक्शन होगा अभी अरे कितने लोग थे इन घटना में और अभी कितने लोग अरेस्ट हुआ नहीं कितना लोग नहीं अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हम लोग एक्शन कर रहे हैं अभी तक 5 लोगों के खिलाफ ऐसा आया तो इमीडिएटली हमने अरेस्ट किया इनके अगेंस्ट पे क्या धारा लगाया गया धारा तो ये डिटेल आपको जो टेक्निकल है मैं दे दूँगा सर और एक बात कहना था वो जो काली आइडल का वेंडलाइज हुआ है इसके अगेंस्ट में कोई किसी को अरेस्ट किया गया है या हम लोग पूरा इंटेलिजेंस कलेक्शन करके जो इन्वॉल्व है हमारे पास है लिस्ट है इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी लीगल एक्शन patimwngo tui Ranirbazar amchai hai holla anglaijak bio report kokhora।